Right guys, yung nakakamiss dyan ng Tetris. Wala na kasi sa ano to sa Facebook. Kaya may bagong apps tayo. Notris Foss. Ngayon, kung gusto nyo, mahirap din kasi kung gusto nyo gumana to, ito yung gagawin nyo. Ayan, Battle 2P, Sprint Marathon. Maraming games guys. Ayan. Gawin lang natin. Labas tayo dyan. Labas. Tapos, search lang natin ang Notris Boss. Ayun, nalalabas na rin naman yan eh. Tapos, punta tayo sa ito. Free Notris online game. Click nyan guys. Play now. Okay. Ayan, makikita nyo yung Windows, Mac, OS. Tapos, piliin ko ano yung gagamitin nyo. Pero, ang gamit ko kasi Windows. Pero, try nyo rin yan. Ito, click nyo yung Windows. Tapos, yun. Pag-click nyan, downloadin na yan. Antayin na lang natin ma-download. Tapos, mag-download guys. Punta na kayo dito. Alright. Downloads. Yun. Notris. Show in folder. Makikita nyo yan dyan guys. Notris Foss. Nakakita nyo nakasip pa. So, ang gagawin natin, extract natin yan. Click extract all. Then, extract. Running. Okay. Success. Guys, nga pala, hindi yan gagana agad kung pag kinlik nyo yan, run. Yun. Ayan na. Pwede na kayo maglaro. Ba't may tuturo ako sa inyo guys? Kasi minsan, hindi yan gumagana kapag dinload nyo agad-agad. So, ang gagawin nyo, diba, Notris. Eto, click nyo lang to guys. Tapos, huwag nyo ilagay sa desktop. Ang gawin nyo, right click nyo, tapos, doon nyo i-open. Doon nyo yun open. Yan. Gagana yan. Yan lang. Thank you. Let's go play. You can play this again. Start battle. Yan, maglaro na kayo agad. Yung iba kasi nagsa-sign out din. Nagsa-sign in. Pwede kayo mag-sign out dyan. Hanap na lang ako ng kalaro. Okay. Very easy. Bye-bye. Yun lang. Thank you.